Selamat malam, Dokter Widya. Selamat malam, Bu Mudi. Coba dipanggil Dokter Kenny. Ya, halo Dokter Kenny. We are ready here. Dipanggil dulu, Bu. Dipanggil, di-invite. You can invite him. Invite lewat yang mana, Dokter? So, Ini saya lambaikan dulu yang bergabung ini. What do I do to invite? ya, you have to invite him. Tunggu ya, pilihannya. Itu yang saya bilang tadi. Karena dia pun nggak tahu kalau dia harus minta bergabung. Coba ya, saya lihat dulu. Ini. Cari. Saya cari Kenny, Dokter cari, begitu ya? Ya, you can, ya. Ibu panggil because you are the host. Ya. IG beliau namanya apa, Dok? Mohon maaf, Dokter. IG beliau. Ini Bu Nini nggak usah masuk, Bu. Bu Nini jangan minta bergabung. Nanti Dokter Kenny nggak bisa masuk. Iya, saya matiin gimana ini? Ya ampun, gimana ya caranya? Itu Bu Nini nggak usah minta bergabung tadi. Iya. Bentar ya. Oh gitu. Iya. Udah saya hapus. Oke. Ini yang satu Dokter Kenny bukan? Bukan. Ini juga. Saya hapus aja ini ya. Iya. Jangan, ya karena kita tunggu Dokter Kenny, but you can invite him. Coba dipanggil. Iya, oke. Saya, how do I go about it? Wait, Dokter. Sabar. Ini bergabung. Nih, Dokter Kenny apa ya, Dokter Widya? Maaf, GG-nya? Well Again Healthcare. Makanya sudah saya tulis tadi, Well Again Healthcare. Nah, udah dapat undang. Oke. Sudah. Halo Dokter Kenny. Coba Bu Mudi dipanggil. Halo Dokter Kenny, halo. Are you there? We are ready here. Are you joining us already?
Let me Belum ada. check in the eye. Oh, yeah, it's not here. Okay, let me invite again. Apa well again. Well again healthcare. Udah, tapi ini udah masuk, dokter. Biasanya kalau Well, signalnya kurang bagus, dia belum bisa bergabung. Itu sometimes it's about the sinyal dia mungkin dia lagi di luar. ya, Kalau statusnya sudah diundang. So you just accept kan? Udah ya, diundang. Ya, kita tunggu sebentar. Dia ini kita ajak ngobrol aja dulu. Udah Baik, beberapa orang nih bergabung. Kita sambil tunggu Dokter Kenny ya. sambil tunggu dokter Koeni, mungkin saya boleh mulai, Dokter Widya, sambil kita menunggu. Ya, Bu Mudi mungkin cerita dulu event IFRA ini apa gitu ya. Ya, kita saling sharing ya, Dok, terkait event ini, karena event ini Dokter Widya juga sudah lebih memahami pastinya. Nah, itu Dokter Oke. Kenny datang. Yes. Dokter Kenny, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, salam kenal in bahasa Indonesia. My name Mudi Astuti. I think we have chat. Yeah, 2 months ago. Yes. How are you? Okay. I'm fine, thank you, Dr. Kenny. Can we talk in English or you want a bahasa? Is it? Yeah, when English. when it comes to your presentation, of course, we would like you to present in English, but allow us to talk in Bahasa because our audience mostly Indonesian. So allow us to present in Bahasa Indonesia. Okay. Boleh. Okay. Boleh. Shall we start Dokter now? Kenny juga boleh cakap Melayu sedikit, boleh. Boleh, no problem. Okay, let's start. Yeah, Dr. Kenny, thank you so much for you to join this IG live show, and Dr. Widya. So shall we start with an opening? Selamat malam kepada seluruh peserta IG ya dari IG Live IHTPB. Live show ini kita diadakan bekerjasama dengan FIIM, Asosiasi Integratif Inovatif Medicine. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita punya waktu 1 jam ya, Dr. Widya, Dr. Kenny, untuk berdiskusi dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Mereka adalah functional integrative doctors yang sudah memiliki jam terbang yang luar biasa sebagai pakar integratif functional medicine doctors di Indonesia dan di Malaysia, Dr. Kenny ya, di KL ya. Ya, KL. Tanpa membuang waktu, mari kita segera perkenalkan para narasumber kita yang luar biasa ini. Let me continue sedikit. Ya, Dr. Widya Murni, beliau adalah holistic doctors atau disebut juga integrative functional medicine doctor. Beliau merupakan ketua asosiasi daripada functional integrative medicine itu sendiri yang disebut asosiasinya FIIM, Functional Integrative Innovative Medicine. Beliau juga founder dari klinik anti-aging yang ada di Jakarta. Lokasinya ada di Grandika Hotel Melawai, Jakarta Selatan ya, Dr. Widya ya. Beliau juga tentunya adalah co-chair daripada IHTPB, Indonesia Health Tourism Promotion Board. Dan narasumber kita yang kedua, bintang tamu kita kali ini luar biasa adalah Dr. Kenny. Beliau adalah integratif. Let me open his profile. Allow me to introduce yourself sedikit ya, dokter. Nanti Dr. Kenny bisa tolong menjelaskan. Sebentar. Ya. Beliau adalah owner dan juga director untuk Well Again Healthcare Center di KL ya, dokter. Kemudian ya, beliau juga medical consultant and special interest on integrative oncology.
Jadi kali ini kita akan membahas mengenai integratif cancer care management, dan kedua narasumber ini nanti akan menjelaskan mengenai profil beliau lebih lanjut. Saya tambahkan sedikit informasi di sini bahwa kedua narasumber kita yang luar biasa ini insya Allah akan hadir di acara IFRA ke-7 ya. International IFRA itu stand for International Virus Research Alliance, merupakan international medical conference yang pertama diadakan di Indonesia. Event ini adalah merupakan event yang diinisiasi oleh medical practitioners di Korea dengan mengundang berbagai international expert on cancer and virus dengan menggunakan terapi yang disebut hyperthermia device. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai terapi ini, nanti insya Allah bisa dijelaskan oleh narasumber kita kali ini. Dan selain itu sedikit saya ingin menyampaikan juga informasi tambahan sebelumnya bahwa seperti tadi disampaikan bahwa event ini sudah 6 kali dilakukan di Korea dan Malaysia sebetulnya, dan event ini kali ini pertama kali diadakan di Indonesia, diselenggarakan di Indonesia di Jakarta, yaitu di JS Luansa Ballroom di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada tanggal 1 Desember 2024. Event tersebut merupakan full day conference dan juga akan ada gala dinner yang sangat menarik menghadirkan K-pop Korea Entertainment. Selanjutnya, tanpa membuang waktu lagi, saya akan mohon kepada Dr. Widya untuk menjelaskan profil Dr. Widya dan mohon menjelaskan apakah event IFRA yang ke-7 yang diselenggarakan di Indonesia ini akan membawa dampak kemajuan bagi industri medis di Indonesia, khususnya di bidang penanganan layanan kanker di Indonesia. Silahkan dokter, waktunya 5 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mudi. Ya, beberapa bulan yang lalu, sekitar awal bulan Juli, saya menghadiri event IFRA di Korea, di Seoul, di mana Dr. Kenny pun ikut jadi salah satu speaker di sana ya. Event ini memang sudah rutin dilakukan dan pertama kali dilakukan itu selagi pandemi. Nah, kebetulan memang mereka memperkenalkan sebuah device yang bisa memberi manfaat untuk terapi pada saat pandemi kemarin, yaitu untuk COVID. Tapi karena dia memang menstimulasi sistem imun, dia juga akan bisa membantu mempertahankan quality of life daripada penderita kanker. Dan kami juga menghadiri acara tersebut cukup besar, dilaksanakan di Queen Mary Faculty of Medicine di Seoul ya. Ini Faculty of Medicine yang terkenal di sana. Dan malamnya juga ada penampilan K-pop ya. Jadi K-popnya ternyata dibawa juga kali ini. Jadi mungkin sudah menjadi ciri khas mereka, dan mereka tidak hanya ingin sekedar membagi ilmunya, tetapi ingin juga membagi hiburannya buat kita semua di Indonesia. Jadi karena event ini cukup berharga ya, marilah kita manfaatkan, kita hadiri, dan konon ada hadiah door prize tiket, return tiket Jakarta Seoul. Wow, kapan lagi nih ya? Jadi ayo kita datang ramai-ramai, kita ikut menambah ilmu dan juga menambah hiburan kita dengan K-pop singer. Itu saja Pemudi. Baik, terima kasih banyak Dr. Widya atas penjelasannya, sangat menarik. Jadi jangan dilewatkan dua highlights yang Dr. Widya sampaikan. Selain membagi ilmu, juga kita networking, ada entertainment yang sangat menarik, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat praktisi medical tourism di Indonesia untuk belajar kita bersama dengan Korea dan Malaysia. Selanjutnya kepada Dr. Kenny, kami juga ingin mohon sedikit penjelasan mengenai Dr. Kenny dan bagaimana dampak daripada IFRA ke-7 diselenggarakan di Indonesia, di Jakarta. Terima kasih Dr. Kenny, silakan please. Yeah. Everyone, I am Dr. Kenny Yong from Malaysia, Kuala Lumpur. I graduated 1998
I was trained in anesthesia and medicine. After that, I founded the Well Again Healthcare itu Cancer Center, Cancer Care Center since 2005. And saya board certified di USA A4M, anti-aging medicine. Specialty now I focus integrative oncology sejak 2010. In the past 15 years, we have helped many cancer patients to rehabilitate from many health issue dan relief daripada ni side effects and achieve the healing process with the integrative step to improve their survival and help them to complete the mission. And I have been wanting to learn and also do hypothermia for my patient in the past more than 10 years plus 12 years. I used to go to Germany to learn all these things, not knowing that hypothermia memang ada sangat kuat lah. The presence is very wonderful in Korea. Until I get to know the machine from the local friend in Malaysia during the pandemic. During the pandemic, the hypothermia very useful for the virus treatment. Ramai patient, I think in 2 days to 3 days of hypothermia treatment, 2 jam, 1 hari, 3 hari, then they completely healed from the virus. So I became very interested. I got the machine and I also use for this hepatitis B virus, HIV virus semua tu. Lagipun for cancer patient, because in cancer patient banyak ada virus. I use it for them, especially hypothermia also can kill the cancer cell, but it would not kill the human. So it's a wonderful immune stimulant. So I use this mainly for cancer and viruses. So then they invite me to become the speaker also because I use the machine. I have been using it since 2021. So now 4 tahun lah, 3 tahun, I think more than 3 years lah, 3 years, 4 years macam tu. The result is wonderful and I can't wait to share with all of you in Jakarta next Sunday. Okay, luar biasa. Thank you so much, Dr. Kenny. I think that is a very deep insight. I think maybe one day if we can do some series discussion with you to talk more in detail. Now is we would like to go up like a little broad discussion, but of course we need to specify your points. So you're very experienced on these things. I think your knowledge will be very much needed for our doctors and the practitioners in Indonesia. So and then I think the second thing. Dr. Widya dulu ya, Dr. Widya, karena waktu kita nggak banyak. So I would like to go into the next question. After pandemic, I think pertaining this integrative functional medicine or holistic doctors is become so popular, Dr. Widya. And Dr. Widya, I know that you are the founder of anti-aging clinic in Indonesia, based in Jakarta. And now you are already, what do we call it, metaphor to be the integrative functional medicine doctors. Would you please explain what is the journey as an expert doctors from anti-aging to integrative functional medicine doctor? Ya. Thank you, dokter. Terima kasih Ibu Mudi. Jadi pertama kali saya mau belajar ilmu yang popular at the moment itu adalah anti-aging medicine. Jadi saya pun hanya berpikir bagaimana membuat kita lebih muda, mencegah penyakit dan mencegah kematian yang tidak diinginkan. Tapi semakin hari, semakin kita belajar ya, semakin asyik ya dengan apa yang kita dalami. Jadi kita menyelam semakin dalam, ternyata ilmu itu
ada berlapis-lapis dimensi. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan hormon, kita mensupport nutrisi, dan ternyata kalau itu kita lakukan, kita menguatkan sistem imun dan bahkan waktu pandemi kemarin, kita bisa mencegah dan bahkan mengobati COVID tanpa masalah. Jadi banyak sekali korban COVID yang dirawat dari rumah sakit, tetapi kami merawat COVID dengan tanpa masalah besar ya, karena my clinic is hanya klinik kecil, tapi kita bisa menolong banyak sekali orang ya. I have the team on my clinic and I have a home visit team also. Jadi hanya dengan ilmu yang tidak banyak ya, karena kita bukan dokter spesialis, we don't have any hospital, but we can do a lot of things untuk masyarakat. Nah, karenanya untuk cancer pun ternyata ilmu ini tetap bisa digunakan karena ilmu ini adalah integratif. Kita tidak mungkin merawat hanya satu bagian saja. Misalnya kesehatan jantung, hanya jantungnya saja, tapi we have to treat the whole body because everything is connected in our system. Semua sistem ini berhubungan dan tidak mungkin kita hanya rawat satu bagian saja. Jadi itu yang membuat, karena mempelajari ilmu integrative and functional medicine, kita harus mencari the root of cause. Apa penyebabnya dari masalah yang dihadapi saat ini? Kalau masalahnya COVID, kita tidak mungkin hanya memberi obat COVID. Jangan-jangan di balik COVID mungkin ada defisiensi vitamin D, mungkin ada defisiensi vitamin C, mungkin ada berbagai nutrisi lain yang perlu disupport, dan hal ini sama berlaku pada cancer juga. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membagi-bagi penyakit menurut organnya atau penyakitnya saja, karena begitu banyak lapisan di dalamnya harus kita gali dan harus kita obati sehingga kita bisa menyembuhkan benar-benar pasien ini. Mungkin Dr. Kenny nanti punya penjelasan yang lebih baik ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Widya. Jadi ini memang it's so popular and yet it's something yang masih banyak yang kita belum terlalu paham apa bedanya integratif dan holistic doctors misalnya, dan kaitannya ini pertanyaan juga diajukan kepada Dr. Kenny. Bagaimana functional medicine doctors ini atau holistic doctors ini, tadi Dr. Kenny menjadi what do we call it, menjadi juga involved di dalam cancer ini, sehingga bisa bersama membantu dari pihak onkologi ya, begitu. Mungkin bisa dijelaskan Dr. Kenny, how the position of this integrative functional medicine doctors into the picture of cancer, for example. Kita yang awam kita tahu bahwa kalau cancer itu perginya ke onkolog misalnya. So jadi bisa dijelaskan Dr. Kenny, the role of functional medicine doctors into this cancer therapy. Yeah. Thank you, Doctor. I think this is a question, also very common questions. Even among the doctor don't understand sometimes what is functional medicine. Everybody who is involved in the healthcare, we know medicine is very wide. Dia besarnya bidang ni, dan ini medicine is involving not just the drug and medication ataupun surgery ataupun hospital. Many patients go to hospital, when they go home they're still sick, and then they don't feel well and they suffer a lot of side effects. We as a doctor, Dr. Umum, Dr. GP, we are well trained into the all area. Basically, functional medicine is to look at the patient sebagai human lah, in the human, with the feeling, with the soul, spirit and body feeling and emotion, together with the function of the body. Sometimes patients after medicine, they don't feel well and still cannot function well. That's why the functional medicine is important. Looking at the diet,
and also exercise, and together with spiritual well-being, sleep, and also nutrition, not just taking drugs only and very destructive method, but we call it the integrated method. Because after I have learned and also used functional step for more than 15, 20 years already, we have a lot of amazing cancer cases that we have helped, and numerous cases of stage 4, advanced common cancer, breast cancer, lung cancer, colon cancer, very good cases, advanced cancer, breast to the bone, and then they have achieved complete remission after integrative cancer treatment. We also help many pancreatic cancer patients into complete remission when we use integrated method such as immunotherapy, hypothermia, Gerson treatment method of the nutrition, detoxification, combining many different IV plant extract, German method of immune stimulation. For example, mistletoe, thymosin alpha-1 peptide. These are immune booster, not just giving drug to kill the whole patient, many cells die, but we also strengthen the human immunity by high dose vitamin C, selenium, artesunate, curcumin. Sometimes the tumor is big. We also do intratumoral injection, and the protocol we are sharing on the Sunday to all the Jakarta doctor, and then we can use different tumor vaccinator. Maybe some of the doctor already heard before the low dose IPT, insulin potentiation therapy, is a wonderful treatment that every GP can learn. And we also work very closely with the integrated oncologist to do the dose radiation and minimally damaging to the patient, but maximally helping the immunity. Macam immune checkpoint inhibitor, ICB, these are very good, many options available, even for the incurable. Many patients, they feel, oh, I am no more option, no more cure for me, but totally wrong. Actually, many things we can do, even we have no option, and even we have no hope, but still we are actually curable. Many people feel that they are not curable. So every cancer case is different. So I think many end stage 4 patient can, I think the chance of survival less than 50-50 kan. But if we use integrative and also combination treatment, we can add another 25, maybe about 75% of improvement and also chances to survive and good response. So even late stage diseases, we can use integrative method as long as we help the body to healing and give them good nutrition, detox the burden body. Kita tambah semua immune stimulant, not to further to destroy the immunity, but we want to gentle approach to eliminate the solid tumor. And then we also check the liquid stem cell, check their cancer stem cell, help them to cure long term. Maybe not this year, but 5 years, 10 years plan, macam tu, for them to survive the disease and no recurrence. So this hypothermia, very helpful to offer to even no hope patient. For palliative care, very good for pain relief, dan improve the sleep, improve the body weight, and then kita boleh trigger healing, natural healing process of the body, because when we increase 1 degree Celsius of our body, the NK cell will increase 50 times, 100 times, 500 times even. The immunity akan tambah sebab kita temperature naik lah. Dan I think temperature treatment, natural treatment lah. So I think this is wonderful news for all the Jakarta doctor and the patients. Fantastic explanation, Dr. Kenny. One question though, Dr. Kenny, how it works in Malaysia, because when we are talking about this IFRA event, they were saying that this hyperthermia is used for adjunct and palliative care as well. So how in Malaysia,
this integrative services is working with the oncology that is it a new thing in Malaysia, and how you start integrating the service together with the hospital and clinic, for example? Yes, actually, hypothermia, yes, it can be a standalone treatment option because it is very common to find the cancer patient, they already fail many conventional treatments sometimes. First time, after less than 1 year, they recurrent. Second time also fail. Sometimes they have no option already. But hypothermia is still a very great treatment option for the hopeless. Even the palliative care, relieve the pain, improve all area of the sleep, basic human function, then this can be used in the hospital or in the clinic. So if I the see. doctor that is oncology want to use this before, during, and after conventional treatment, also can. Some I patients see. they run away from hospital because they don't want the conventional treatment anymore. But if the hospital ada hypothermia, the patient will continue to receive good care. Even the patient have a choice and it deliver good result because the benefit of hypothermia akan tambah oksigen dekat tumor supaya tumor tu more sensitive for radiation. And dia tambah kurangkan acidity dalam tumor. Kalau dia ada buat chemo, then the chemo become very active and sensitive. And dosage can be half ke kurang, tetapi itu tumor akan dirawatkan very effectively lah. So I think this remission 1C is a kind of machine that is resistive type of hypothermia. The other different size of probe, very easily we can deliver a very deep hot heat. Dia kepanasan tu deep. They are deep and very smart. You can move around. You can find the tumor from the PET scan. You just place the human tissue for between the probe, connect to the machine. Maybe 2 hours, 3 hours. Automatically the tumor will be hot and then they will die off. And it would trigger the ICD lah. Itu nama ICD tu immunogenic cell death. That means itu sel cancer kalau mati, dia boleh jadi satu immune stimulant. So kita boleh get lifelong anti-cancer immunity. Itu patient ya. With or without the conventional treatment, dia boleh tumor abortion, cancer rejection, no further relapse, and then no problem combining. Basically, no problem combine the treatment ataupun ini treatment stand alone. Ataupun combine more surgery ke apa ke, before, during, after, totally very friendly for a hospital. Also, GP also can use this machine to do rawatan simple, to combine, in complement each other. There's no contraindication, but very benefit to a lot of patients, and the result is wonderful. The treatment protocol, I think the top 12 doctors from Korea, they will fly to Jakarta Sunday. They very good and they share every protocol. So berita yang baik lah, amat baik untuk semua doktor umum di Jakarta ke Indonesia. Sila datang. Sebab ini, I think next Sunday, maybe 20 over doktor akan share semua protokol rawatan dengan case-nya. Cara-caranya macam mana buat rawatan. Bukan sangat susah lah. Kita macam doktor yang biasa pun boleh tolong sangat ramai patient untuk kurangkan penderitaan dan tambahkan itu sembuh daripada itu healing from the cancer. I think it's a very good news. So don't miss on the Sunday, okay? I hope to see all the GP there. We actively learn lah. Kita learn how to help the massive. Sekarang ya, ramai orang memang suffer cancer. Saya ingat ini around the world. After the pandemic, a lot of cancer patients. Please provide the hope for them to involve in the hypothermia and integrate the other method. What is not available from a hospital, ini GP mesti bagi dia orang satu chance ke, bagi kesempatan untuk dia orang belajar dan pakai
method yang berefektif tuh. Thank you. Oke. Okay, thank you so much. Luar biasa Dr. Kenny. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Akan ada 20 ahli-ahli seperti Dr. Kenny dari berbagai negara juga. Korea, Malaysia, ada dari Australia saya dengar, dan berapa dari India. So it would be fantastic. Dan seperti yang Dr. Kenny tadi sampaikan, betapa pentingnya juga role integrative functional medicine seperti Dr. Kenny dan Dr. Widya di dalam mensupport integrative care ini, karena pada akhirnya manusia adalah one holistic mind, body, and soul. Jadi ini bisa ditangani secara integrated, dan insya Allah akan segera layanan ini akan segera bisa hadir juga di Indonesia ya, Dr. Widya ya, begitu. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya kepada dua narasumber kita yang luar biasa ini. Bagaimana functional integrative medicine doctors ini menyarankan untuk prevention terjadinya cancer, dan lifestyle medicine itu apakah is it related to lifestyle medicine, apa sarannya kepada publik untuk terkait prevention. Tadi kan kita bicara yang sakit ya, bagaimana dengan yang prevention? Silakan Dr. Widya. Ya, terima kasih Bu Mudi. Jadi sebenarnya memang penyakit itu paling penting untuk dicegah. Ya, kalau sudah sakit ya tidak mudah untuk mengobati, tetapi buat mereka yang belum sakit, we have to think about bagaimana kita mencegah cancer ya. Nah, cancer ini dia tidak terjadi dalam waktu semalam. Dia pasti perlu waktu, dan waktu itu mungkin kita mulai abai dengan lifestyle, dengan pola makan ya. Mungkin kita senang makan yang enak-enak, tapi mungkin senang juga junk food ya. Karena semua sekarang makanan yang mana sih yang nggak enak ya, kalau kita jalan ke mall, yang penting punya duit, kita bisa makan apa yang kita inginkan. Kemudian nutritional deficiency, kita makan banyak ya, kelebihan kalori, but have zero nutrition. Jadi tidak ada nutrisi yang kita makan, dan kita tidak sadari itu karena kita tenggelam dalam kenikmatan makanan-makanan tadi. Kemudian lifestyle lain, kita lupa bagaimana membuat stress management yang baik ya. Hidup di Jakarta, nanti Dr. Kenny datang dan lihat bagaimana traffic jam di Jakarta, apalagi kalau hujan ya. Di Malaysia, di KL pun memang sudah macet, tapi di sini lebih gila lagi ya. Nah, jadi itu yang harus kita buat. Selain tadi tidur, sudah dikatakan bahwa tidur kita juga harus cukup, dan itu harus teratur, dan deep sleep. Karena waktu kita tidur dengan deep sleep, semua sel-sel rusak kita diregenerasi kembali ya. Saya ketemu Dr. Kenny mungkin sekitar 15 tahun lalu ya, Dr. Kenny ya. Sekarang Dr. Kenny ini lebih muda dari saya, tapi dia lebih banyak pasien cancer ya. Jadi saya pun berusaha keras untuk how to apply ilmu yang saya pelajari untuk mencegah semua penyakit termasuk cancer. Dan alhamdulillah setelah pandemi kemarin saya senantiasa menjaga kadar vitamin D saya, dan sesudah pandemi saya sudah cek apakah saya punya cancer. I have zero cell cancer CTC-nya, dan I have 5 times higher in NK cell, jadi 5 kali lebih tinggi. Mungkin karena waktu pandemi saya banyak menolong orang, tapi saya juga harus tolong diri saya sendiri, dan itu adalah hasil utama. Karena kita sudah tahu how to treat ourselves, ya tentunya kita juga akan bisa merawat semua pasien. Saat ini banyak sekali pasien datang ke saya dengan tumor marker yang meningkat, tapi mereka minta tolong kalau bisa tidak jadi cancer. Jadi itu adalah tugas utama saya untuk membantu mereka yang ingin mencegah cancer, yang sudah mulai ada tanda-tandanya, yang kalau dibiarkan itu hanya menunggu waktu saja. Wow, aduh.
Luar biasa. Ya, terima kasih banyak Dokter Widya tips-tipsnya. Bagaimana dengan Dokter Kenny? Selain Dokter Widya punya tips yang tadi, any other side prevention program, begitu Dokter? Ya, bagaimana Dokter Kenny? Yes, Silakan. I would like to share with the doctor and also the patient di Indonesia. Important thing cancer happen is DTA, they call it DTA. Deficiency, kekurangan kelemahan kita badan, zat apa tu, deficiency. Second is toxicity. Dalam badan kita banyak racun-racun ke toksin ke apa or the rubbish ke apa semua badan dalam tidak boleh sempat diekskretkan keluarkan dari badan. Kita badan burden with the toxicity. Yang ketiga fasa adalah acidity. Badan kita semua acidic, lama-lama sudah jadi bukit, macam tu kita badan semua burden, DTA lama-lama jadi cancer. So I want to share with how to improve cancer patient survivor, how to have no relapse. Actually, doctor must be brave enough to journey together with the patient. And kita fokus bukan hanya untuk medicine saja, untuk bagi ubat-ubat, tetapi kita fokus nombor satu, body recovery. Kita nak design, kita mesti design, doktor, kita design food, dia itu patient punya food, we design the juices, nutritional blender program, strengthen the nutrition status of patient, and we help them to detox the extra and discharging all the forms of the internal toxin. So we help the patient open up the detox pathway. And then nombor dua adalah kita preserve immunity. Jangan destroy further, tetapi kita nak stimulate immunity, kita unleash immunity, kita bagi immunity free flow. Patient mesti boleh pakai immunity sendiri, T-cell, B-cell untuk bunuh kanser. Then yang ketiga adalah hanya semua itu disiap sedia, baru we come to tumor management. So in tumor management, kita buat PET scan, tengok solid tumor, kita buat low dose radiation with the hospital. Low dose radiation to the tumor. And we always use intratumoral injection. Kadang-kadang kita ubat tu tak semesti kita inject human saja. Kita boleh ambil ubat, kita inject locally targeting to the tumor ataupun local regional tumor destruction. We have to be caring not to further hurt the entire human. We must not ignore also the liquid origin of the cancer stem cell. Macam Dr. Widya tadi kata, dia ada buat test untuk sendiri ke, tengok itu circulating CTC ke circulating stem cell. Cancer pun ada stem cell dalam darahnya. Kita pun mahu jaga yang ini yang tidak boleh dinampak, yang invisible cancer dalam darah. Yang visible tu kita buat PET scan ke, ultrasound ke, chest x-ray kita nampak ya. Itu pun kita boleh manage the patient ketiga tu. So helping the patient to fight cancer the next 20 to 30 years. Ramai doktor ya, kita tidak plan lama-lama, tak cukup lama untuk long term plan untuk patient. I ingat apa yang doktor umum GP, kita mesti brave enough together to go journey with the patient 10 years, 20 years, 30 years. We must help the patient to survive firstly, maximizing immunity, and then create the anti-cancer immunity from the T cell and B cell punya memory. So we use the immunotherapy, make sure the permanent result lah, bukan saja result yang sekejap saja, tapi long term result. So next Sunday kan, I would also share all my treatment protocol, treatment openly lah. I hope doktor boleh pick up, boleh practice dan help many more cancer family. Saya doktor yang biasa lah, you know, yang family medicine saya buat tu. Saya yang GP general practice pun, saya pun boleh buat ini untuk support patient dengan family. I hope only the human immunity kan boleh anti-cancer memory, barulah ini immunity dengan memory, baru boleh achieve the greater result and then relapse-free complete remission. So my sharing will be on the how to achieve complete remission without the relapse lah. I think this is achievable. All the doctors should come and learn and it's easy to do.
So we need a lot more immunologists and immunity knowledge, ilmu dalam imun untuk deploy into cancer management. So that we can instead of just adding banyak ubat tambah ubat lagi, bukan macam tu. So there are many non-toxic treatment method very good to help the patient to recover. I think Dr. Widya also practice this anti-aging medicine, preventive medicine, prevention better than cure, and many prevention tiada toxic, tiada side effect. Dia senang di accept dan no side effect, and patient happy, family happy, doctor also happy. So I hope everybody can be brave and keluarkan masa next Sunday kita meet up and then discuss, tanya soalan, kita belajar sampai boleh. Thank you. Oke, luar biasa Dr. Kenny. Oke, so jadi itu yang Dr. Kenny sampaikan, pentingnya imunologi, pentingnya dokter integratif functional medicine ini, pakar-pakarnya yang bisa mengajarkan juga. Di sini kita kerjasama juga Dr. Kenny di Indonesia dengan PDUI ya, yang juga mitra daripada FIIM ya, Dr. Widya. So I think dengan adanya dokter Functional Integrative Medicine seperti Dr. Widya dan Dr. Kenny di luar akan memperkaya kasanah dan wawasan dokter-dokter kita, sehingga mungkin mereka akan tertarik untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana menangani pasien tidak hanya short term ya dokter ya, tetapi memikirkan long termnya untuk kesehatan daripada pasien tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Widya dan Dr. Kenny, tidak hanya obat-obatan yang chemicals, tetapi bagaimana nutrisi dan hal-hal yang lebih natural mungkin ya untuk body sehingga bisa meningkatkan imunologi kita. Luar biasa dokter, I think this is just a beginning ya Dr. Kenny, ada Dr. Widya di sini. We would like to continue always to spread the news on this, and I think we still have some other questions. Oke, mungkin yang ingin kita dengarkan dari Dr. Widya dulu. Mungkin Dr. Widya selain tadi ada pengalaman pribadi terhadap treating the tumor tadi ya, yang dokter bisa sembuhkan sendiri begitu. Bagaimana pengalaman daripada Dr. Widya yang mungkin paling unik gitu dalam menangani kasus kanker ini? Mungkin dokter bisa share kepada kami dan menjadi wawasan untuk kita semua, inspirasi untuk para dokter yang lain juga. Terima kasih Dr. Widya, silakan. Terima kasih Ibu Mudi. Ya, the most amazing cancer patient that I treated ini adalah seorang ibu 30 tahun breast cancer survivor. Jadi dia sudah 30 tahun lalu dioperasi mastektomi di Singapura. Dia diterapi dokter onkologis dari Singapura dan radioterapi, dan dia sudah jadi pasien saya selama 10 tahun ya, alhamdulillah. Dan pasien ini sangat unik. Dalam waktu 30 tahun itu dia 8 kali relapse, bukan juga tenang-tenang saja ya, dia 8 kali relapse. Tetapi dia still survive, dia still go around, jadi tidak seperti pasien cancer. Dan kalau dia kembali lagi kepada dokter onkologinya di Singapura dan mendapat obat ya, itu tumor markernya naik. Dan begitu kembali berobat ke saya dengan terapi nutrisi, anti-cancer nutrition dan lain-lain, itu tumor markernya turun kembali. Jadi ini sangat unik ya, jadi pasien akhirnya yang memilih bahwa dia mungkin lebih tepat dirawat oleh saya karena masalah seperti ini. Nah, saya tidak tahu, mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi pada teman-teman atau penderita kanker yang lain. Jadi mungkin ini ada jalan keluar buat orang-orang yang mungkin memiliki riwayat seperti ini. Mungkin bisa tanya juga sama Dr. Kenny, dia pasti punya pengalaman yang unik-unik yang lain. Ya. Yeah. Terima
Terima kasih banyak Dr. Widya, very interesting ya, itu jangka panjang sekali ya. Baik Dr. Kenny, would you please add in, share your experience handling the patients on cancer, and you're saying in longer term and all that, how you experience that, Dr. Kenny? Yes, Thank I you. could. Yes, I could remember. I started to see cancer patient more 18 years already. The most many patients already well and also amazing result. Yang very impressive to me is a patient, lady patient with breast cancer spread to bone and failed the surgery twice and also the chemo twice. And the patient already go to doctor twice for end of life counseling. Then the patient fly in and we help the patient for 4 to 8 weeks, I think 6 weeks. Yeah, the patient went off all the pain medication, walking around, and went home healthy and also complete cure. This patient went home and people surprised. Oh, I thought you sudah mau mati 2 kali kan? Then how come you are still around? Then they say, oh, Malaysia ada, Dr. Kenny ada. So what I do, nothing much. It's just that we integrate. We help the patient to take charge. We empower the patient to be brave, to take care of the body, masuk dan keluar. Number two, second is the immunity, tambah bukan kurang. Yang ketiga tu, not just a solid tumor, but we do the liquid tumor management also. So we teach the patient, be gentle, not so harsh on the cancer first, but you have to help yourself better first to survive the cancer. And we have a pancreatic cancer patient also. Both these patients heal, also same thing lah, failed twice and many failure. When they completely heal, I found out that I did extra is the fever. Kita pakai Coley vaccine for patient to have fever once a week, whole body fever. Kita pakai ke hypothermia machine. Tolong patient jadi membuat dia demam 1 minggu 1 kali 2 kali. Lepas tu pakai hypothermia, local regional hypothermia untuk heat up all the deep. Kita buat ini heat up adalah very deeply seated hypothermia heat up from inside out lah. So betul-betul tumor tu dia melt away. When they melt away, the immune system nampak. Lepas tu immune system take care of the whole body. So I want to advise cancer patient, don't give up yet lah, because a lot of simple step, easy step, patient boleh pick up, such as a basic detox dengan diet dan nutritional optimization. Many of these not taught in the hospital. Lagipun you have to work with your family to support in order to formulate you punya personalized dan precise punya treatment plan. Bukan itu general treatment plan. Kita mesti tailored, precise and personalized. And patient ya, mesti work harder to survive dululah. Janganlah mati dulu. Survive, improve your immunity, dan by the time you help your body, you help your immunity, itu cancer sudah hilang setengah. Please remember 3 things. Ini hypothermia must be offered to every patient, even there is no option. Still, hypothermia adalah satu option yang sangat-sangat bagus for all-rounder. For whole thing. Dia bukan saja rawatan untuk cancer, tapi human rawatan, immune rawatan. Dan cancer melting. Macam tu. Secondly, there is no cancer or tumor cell resistant to heat destruction. That means all the cancer tissue in the world always sensitive to heat therapy, sebab itu heat shock protein. Ada satu HSP ini, heat shock protein treatment of very sensitive, effective for all tumor. So all tumor can be treated by the deeply generated hypothermia heat. Lastly, every cancer center must offer hypothermia as a treatment modality, as a mainstay or adjuvant. Kalau every cancer center kan, dia cakap dia besar-besar, cantik, okay. They must offer hypothermia as the option. Ini option mainstay ke? You do this for one treatment ataupun adjuvant, okay, it's fine. Because
in order to stay relevant dan updated lah, Advanced Cancer Management Center. So I think as a doctor, it is our duty to fully learn what is hyperthermia medicine. Sebab dia natural, sebab temperature is a natural treatment lah. In order not to deprive the cancer patient and the family the chance to completely heal from cancer without relapse lah. Hyperthermia dengan immune system tu, bila patient sudah sembuh ya, itu sembuh itu lama-lama dan susah dia ada relapse sebab dia immune, ada memory, dia antigen, ada antibody, dia demam, ada memory. Antigen, antibody, demam, ada memory. So the relapse will be pure. So you will never get the same flu twice lah. I very happy that I get to know Dr. Widya because I think inshallah, thank you God, thank you Lord Jesus, we meet and we have been discussing with many cases and I think God wants us to work together also to share openly the secret to help the patient and the family and the doctor to use more than a few methods to take care of the family holistic. Seluruh badan, ini medicine perubatan yang untuk seluruh badan. It's a very important message I want to send to all the doctor ke dengan patient ke. I hope even patient can turn up lah next week Sunday kan. I think maybe the fee 100,000 100,000 ke Indonesia rupiah cheap lah. Then come for the dinner and also ada performance lagi. Whole day training, 20 doctor training us. Very difficult to find. I think God bless Jakarta because 20 doctor come and train and wonderful and thank you also to Dr. Widya, very kind-hearted. Dia tolong ramai orang access to the meeting and I think kalau kita tarik seluruh dunia datang Jakarta, it's a very good event and I wish Jakarta and Indonesia the best of future and tourism and medicine together. Thank you. Wow. Luar biasa. Thank you so much, Dr. Kenny. Thank you so much. We still have another 5 minutes. So I think we would like to highlight one thing that Dr. Widya and Dr. Kenny saying is, holistic and integrative doctors is very much needed. And I think it's going to bring to Indonesia a new method of therapy for cancer di Indonesia ya, Dr. Widya ya, dengan integratif terapi ini berikut dengan teknologinya yang juga belum ada di Indonesia ya, Dr. Widya, hyperthermia ini yang akan diperkenalkan oleh para ahli termasuk Dr. Kenny nantinya bagaimana di luar negeri teknologi ini telah dikembangkan dan telah bekerja sama antara pakar-pakar onkologi dan juga pakar-pakar integratif dokter seperti Dr. Kenny dan Dr. Widya dan mungkin nanti juga akhirnya ke medisinnya itu sendiri ya, bagaimana medisin yang tidak merusak tubuh ya, lebih meningkatkan imunologinya itu sendiri. So, jadi luar biasa Dr. Kenny, Dr. Widya. We still have another now 4 minutes. Mungkin kita akan tanyakan kepada peserta yang ikut dalam IG Live IHTPB dan FIIM ini ada satu gimmick ya, ada satu door prize begitu yang akan kita berikan kepada penanya yang terbaik, 3 penanya yang terbaik, boleh ya begitu ya. So jadi detoxification ini liver detox ya Dr. Widya ya, akan diterapi oleh Dr. Widya sendiri, luar biasa. So jadi jangan tinggalkan kesempatan ini. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ayo, yang lambaikan pengen tangannya. dapat hadiah nggak mau bertanya nih. Detoxnya bukan hanya detox ya, detox terapi by Dr. Widya. Ini satu hal yang sangat mahal, ini kesempatan yang sangat mahal. Silakan bagi 3 penanya, nanti kita berikan 1 hadiah kepada penanya terbaik. Rupanya masih malu-malu ya. Jadi kalau ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, waktunya segera habis. Bisa chat saya.
bisa chat saya atau chat Ibu Mudi atau Dokter Kenny ya. Silakan bertanya, nanti kita akan jawab personally kalau memang ada yang mau ditanya. Ini orang Indonesia selalunya agak malu-malu dikit ya, dia malu sama Dokter Kenny kali. Nggak apa-apa, kita masih bisa tunggu, bisa di chat kami untuk pertanyaan mungkin seputar cancer. Mohon maaf Dokter Widya, while waiting for penanya, nanti mungkin kita kalau boleh stop ya, kalau ada penanya. Tapi ada satu lagi terakhir untuk Dokter Kenny. Ini sudah ada yang bertanya nih. Silahkan. Ibu Dokter Yosa Maria, silahkan. Ini dia sudah bertanya untuk tahapan detoksifikasi apa saja. Ya, ini apa Ibu Yosa atau Dokter Yosa? Oke, saya ingin jawab saja ya. Sebenarnya semua penyakit apapun termasuk cancer, kita harus melakukan liver detox. Jadi Dokter Kenny pun saya kenal 15 tahun lalu, teman saya bawa saya ke klinik Dokter Kenny, dia bilang, "Dok, kita mau jumpa dokter detox." Ya. Dan dokter detox now we become the integrative oncology doctor. Jadi sebenarnya kalau kita rajin-rajin melakukan detox, kita akan terhindarkan dari semua penyakit apapun termasuk cancer. Karena hati adalah organ paling besar yang ada di dalam tubuh kita. Bu Mudi, ini Ibu Yosa nih dokter ya, jadi dia boleh dapat free invitation untuk hadiri seminar IFRA besok ya. Nanti dari klinik kami juga dapat detox. Jadi double ya, double bonus. Nah, yang nggak ada yang mau bertanya nih sebelum habis waktunya yang lain, Dokter Yosa nanti kita chatting ya. Iya. Terima kasih Dokter Yosa. Silakan ada penanya lagi, 2 lagi kesempatannya. Nggak. Kalau malu-malu nanti masih bisa chat kita. Dokter Yosa kita tutup di Jakarta kah? Ya, kita tutup dengan satu statement dari Dokter Kenny sama Dokter Widya boleh, yaitu mengenai masukan. Apa masukan Dokter Kenny dan Dokter Widya untuk Hyperthermia Center ini bisa diterapkan di Indonesia? Dan bagaimana harapan dari Dokter Kenny dan Dokter Widya terhadap support daripada baik publik maupun nakes ya, industri atau praktisi kesehatan di Indonesia. Mungkin bisa beri, would you please give me the satu kalimat singkat, we save life ya. Dokter Kenny silakan kasih yang singkat-singkat saja, waktunya sudah mau habis. Terima kasih banyak. I think all of us need to remember our body created by God, and we are fearfully and wonderfully made by God. God loved us when He created us. He gave us the immunity. And the immunity will help us to heal completely from disease. Because when we are sick, God's heart wants us to heal completely. And we should not only use one method to heal. I hope the whole Indonesian doctors and also patients dengan government polisinya open-minded, because hypothermia is not new. Hypothermia is very old already, very famous, always used by many doctors around the world. I hope Indonesia became the center of excellence and country of excellence for integrative medicine and also hypothermia temperature management, temperature treatment. Is very godly and is very natural, and the patient can come personally to know God, the Creator. After they get well, they know, wow, I am made from God and I love God. Macam tu. I hope this is going to bring prosperity to Indonesia, the tourism, and also to doctors. And kita buka minda kita dan kita sharing ilmu. Dan kita sharing the success just to bring the complete health revival to all the cancer patient and also other sick patient. We hope the best of health go to the Jakarta, also Indonesia. Wow, luar biasa Dr. Kenny. I think we all love you because when your motto is we are God creations.
and you will direct, you are the expert of healthcare in this sense, mendirectkan ke sana. Karena kalau di Pancasila itu kita ketuhanan yang Maha Esa. So jadi that is our number one, the philosophy. So that I think that's fantastic. Tadi sebetulnya ada satu pertanyaan dari sini, Dr. Widya, mengenai anaknya terkait apa imun sistem and vitamin. Ibu Sri Hartanti ini dokter apa bukan, Bu? Jadi ibu ini bertanya, anak saya kalau minum multivitamin kadang seperti sakit atau terasa ada yang salah di badannya. Ibu bisa chat saya sudah foto screen ya nama ibu, nanti saya akan tolong ibu. Saya perlu tahu anak ibu umurnya berapa, berat badannya berapa, dan ibu tinggal di mana ya. Jadi saya bisa bantu. Ini ibu juga berhak mendapatkan liver detox ya. Jadi nanti kita akan memberikan, nanti kita chat Bu, saya akan bantu karena ini waktunya nggak akan lama, dia akan putus sendiri waktu 1 jam kita udah ngobrol-ngobrol. Ini adalah free Instagram live ya. Jadi nanti saya akan bantu Ibu. Masih ada lagi nggak yang bertanya nih? Ada 3. Oh, Ibu bukan dokter, nggak ada masalah Bu. Kita akan ngobrol langsung dengan Ibu ya. Oke, Bu Mudi, mungkin better we say goodbye to ya. Sampai jumpa di acara hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 di Hotel Luansa. Kita akan bertemu dengan Dr. Kenny dan banyak lagi expert dari mancanegara ya, dari Korea, dari Australia, dari India, dan kita akan menyembuhkan semua orang yang membutuhkan bantuan untuk sembuh dari kanker dengan kualitas hidup yang lebih baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Luar biasa. Thank you so much, Dr. Kenny, Dr. Widya. Thank you. Good night. Have a good rest. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.